Murag na ako'y idea kung asa mo adto si Ching. Kamo, nakatagna kung asa? Usa kini kasikat na kananan ug suryanan, mao nga kini ang Barangay's Most Wanted. Giila sa tawag nga Jack's Ridge. Kini nga paborito nga suruyanan na himutang dinhi sa Shrine Hills, kung diin kita na ay perfect view sa kalapad sa atong syudad. Ang mga taklobo nga makit-an pasulod pa lamang nimo sa lugar ang nagapamatuod nga kaniadto ang tibuok Davao gitakluban pa og dako nga lawas sa tubig. Kinsang magdahom nga ang bakanteng luna, napulo ka tuig na ang nilabay, karon lugar na sa mga pipila ka mga restaurants o bars. Kining tanan tungod sa mga lihok sa pamilyang merkado, ang tag-iya og mismong nagadumala sa Jack's Ridge. Daghan kayo tag makita dinhi na atay swimming pool, gitawag siya Cool Cats Pool, naapod tay BMW, piano bar na siya, naapod tay Carlos Coffee Station where we serve the freshest coffee in town. We also have the Toclobo dining area. We also have Kai's Bar, and we have 2 function rooms below Penmar Halls 1 and 2. Gawa sa mga restaurants and bars nga makit-an sa lugar, aduna usab sila'y swimming pool with slide. Garbo nila kini tungod mao kini ang usa sa pinakauna nga pool nga overlooking the city's majestic view. Ang disenyo sa Jack's Ridge wala lang gibuhat alang sa mga Davaoenyo. Apan sila ang dampod na i-showcase ang adunahan nga kulturang Davao ug Mindanao pinaagi sa mga ethnic-inspired designs. Mamahimo pud ka nga mag-shopping og mga souvenir items. Anunay daghang mapilian nga products nga proudly Davao. Gikan sa mga bags, kwintas ug bracelets hangtod sa mga lain-laing designs nga bagay sa atong mga panimalay. Ang ilang amphitheater, function and conference rooms, sakto pod nga lugar para sa kasal ug uban pang mga pagtapok-tapok. I would like to invite each and everyone to visit us at Davao, Jack's Ridge, Davao. We have 5 outlets, food outlets that we can showcase to you the best and the most freshest quality food in town. Sakto nga lugar ang Jack's Ridge kung gusto kang mag-unwind. Bugnaw ang hangin ug libre pagalod ang maanindot nga talan-awon. Kung musuroy mosunod, wala na ilain pang adtuan. Bit-bita ang tibok pamilya, saka na sa Jack's Ridge. Maayong adlaw, ug welcome sa usa na pod ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang free medical mission ni Speaker Prospero Boy Nograles dinhi sa Shanghai Covered Court, Matina, Aplaya. Kini maong proyekto sakop lang gihapon sa Oplan Kalusugan Program sa mga Nograles, kun diin nagahatag kita og libreng medical consultation ug mga tambal para sa atong makaigsoonang kabus dinhi sa maong barangay. Sa pagkakaroon, aduna na kitay usa ka libo kapin ka mga pasyente nga ato nang naserbisyohan. Nalipay ko og dako nga wala mi nakabayad, okay ang mga tambal. Dako kay kog pasalamat karon nga naka-abil mig tambal karon nga libre. Ug mao kadto naglagop sa atong programa. Kini si Attorney Carlo Nograles, makita-kita na pud ta sunod semana dinhi lang sa Tatak K. Hello sa mga silingan dira sa Talomo, Purok 3. Ako mga silingan diya sa Washington, Talomo, Maygoto sa tanan. Nami diri karon diri sa Matina GSIS Covered Court, naghatag og mga PhilHealth card. Daghan salamat. Akong i-greet akong pamilya diha sa Obrero, Barido Clan o Juan Clan. Daghan salamat. Ug karon nga uso ang mga klase-klaseng sakit. Tukma ra nga kita mangandam dili lang sa pag-atiman sa atong panlawas, apil na ang pinansyal. Pero unsaon na lang kung simba ko ato manghigalang kabus ang masakit. Ang atong gibuhat nga aksyon tan-awa dinhi sa Men at Work. Sa paggawas sa mga gikinahadlokang mga sakit, angay ra nga magpabiling himsog ang atong mga panlawas.
Apan dili gayud malikayan nga maski sa atong maayong pag-atiman sa atong mga panlawas, kita mga sakit o dili kaha maaksidente. Sa naandan, kita magpakonsulta dayon sa mga doktor, mupalit sa mga girekomenda nga tambal o magpa-admit sa ospital aron matutukan pagmaayo. Ang paghatag og atensyon sa mga balatian sa panlawas nagpasabot nga sa dili magdugay maayo na kini. Apan kini usab nagpasabot nga dakong kantidad ang gikinihanglan. Unsaon na lang sa ato mga higalang kabus ang pagpatambal sa ilang mga balatian kung sila walay kwarta. Kini nga hagit sa ato mga igsuong kabus nakit-an sa opisina ni Speaker Boy Nograles. Ug sugod tuig 2002, ubos sa Oplan Kalusugan Program, kisugdan ang Congressional Medical Assistance Program o ang CMAP. Usa ka programa nga nagahatag og assistance sa mga panginhanglang medikal sa atong mga higala sa unang distrito. Ug tuig 2004 sa pagpaningkamot sa atong opisina nga maabot sa daghan pa natong mga higala ang atong mga proyektong nagahatag og tabang medikal ug pinansyal, kita nakipagsangga sa usa sa mga gikasaligang health insurance provider sa nasod, ang Philippine Health Insurance Corporation o mas nailhan sa ngalang PhilHealth. Ang PhilHealth na matud-an na nga makasaligang dangpanan sa mga higayong kita masakit o maospital. Ang ilang tag-as nga insurance coverage sukli sa gagmayng quarterly contribution sakto ra. Apan aduna gihapon kitay mga higala nga sa kalisod sa panahon sakit lang gihapon alang sa ilang mga bulsa ang mukuha og PhilHealth card. Maunang sa atong pagbisita sa Barangay Matina Crossing, kita mitambong og personal nga gidunol ang mga libreng PhilHealth card sa atong mga higala dinhi sa unang distrito. Ako dahil si Luca Jelvis Torres sa Matina Pangi, Davao City. Karon madawat na ko ang PhilHealth gikan kang Speaker Prospero Boy Nograles. Karong adlaw, dili moubos sa 2,000 ka tawo ang nakadawat og libreng PhilHealth card. Sila nagikan pa sa 14 ka barangay dinhi sa Talomo District. Dako kay kong pasalamat kay kini, dako kay matabang sa ko ang kaugalingon para sa ko ang hospitalization. Ang mga bag-ong recipient sa mga libreng PhilHealth card uban sa mga nahatagan na sa atong opisina sukad pa kaniadtong tuig 2005 mukabat na sa 10,000 kapin. Para karon na ay mga dinggi ay mga anak nami ika priority nga ipakita nga wala mi kwarta nami ika pakita din sa doktor nga alanganin mi mo duol sa ila kay karon nagkinahanglan mas lockdown. Ya og wala mi ka-down sound lang namo. Kini nagpasabot nga ang paghatag og PhilHealth card sa mga uyamot natong mga higala dugay na natong ginatutukan ug gani kada tuig wala kita mapakyas sa pag-renew sa tanang mga libreng PhilHealth card nga atong gipang-apod-apod. Magpasalamat ko kang Speaker Boy Nograles ug kang Attorney Carlo Nograles. Nagpasalamat ako dako nga nakakuha ko PhilHealth karong adlaw. Og karon nagpasalamat ko kay Prospero Boy Nograles nga yaning gi-award ning PhilHealth kay tungod kay nakatabang jud kay ni sa mga katawhan. Wala gayoy hunong ang pagdala og mga proyekto ang opisina ni Speaker Boy Nograles dinhi sa unang distrito. Kay siya nagatuo na ang paglambo sa komunidad angay magsugod sa isig katawo. So maokadto ang Barangay Matina Crossing ug karon lang ko kabalo attorney nga ang tawag pud sa iya Barangay 74A. Lapad og dako di ay ang iyang gitsakpan ug sigurado ko nga sa mga nakasuroy sa Matina Crossing saksi sa pag-asenso sa maong barangay. Ug nahimong hayahay ang atong pagsuroy-suroy dinhi sa Matina Crossing tungod sa daghang mga proyektong atong gibubo dinhi sa ilang barangay sama sa pagpasemento sa ilang kalsada, widening sa mga highways, paghimo nato og barangay hall, police station uban pa mga multipurpose building ug paghatag nato og libreng scholarship ug